Anaton Ebanghelyo para Lunes, ani kakaruhan kagusa nga semana ang katuigan sumalakan San Mateo kapitulo 23 versikulo 13 ngadto iton 22. Nagsiring Jesus sa mga tao ngan haiya mga tinunan kamakaharadlok para iyo mga magturot duhan balaod ngan mga Pariseo mga salingkapaw. Ginsasadhan niyo an porta ngadtohan ginhadian han langit hatubangan han mga tao. Kundi diri kamo ngahaw na sulod ngan gindididan paniyo ang mga tao hinpagsulod. Kamakaharadlok para iyo mga magturot duhan balaod ngan mga Pariseo mga salingkapaw. Nasingabot kamo han mga balo nga kababainan nga nagtitikas kamo han ira mga purianan. Ngan katapos napasangil kamo pamatbat hiniglaba nga mga pangadion. Tungod hini makalilisang an ihahatag nga siro ta iyo. Kamakaharadlok para iyo mga magturot duhan balaod ngan mga Pariseo mga salingkapaw. Ginsasakay niyo an kadagatan ngan ginlalatas ang katunaan pagkabigin usala katao. Ngan kung nakakabig na niyo ginihimo niyo nga labi hinkatakos han impyerno kaya iyo ngahaw. Kamakaharadlok para iyo mga buta nga magturugway. Igintutuddo niyo kung magsumpa in tao pinaagihan templo diriya mapipiritin pagtuman niya saad, kundi kung magsumpahiya pinaagihan bulawan ng aadahan templo, mapipiritiyahin pagtuman. Mga butangan mga lurong, hain labaw ka-importante, an bulawan o an templo nga nagsasantos an bulawan. Igintutuddo liwat niyo kung magsumpain tao pinaagihan altar, diriya mapipirit pagtuman niya saad, kundi kung magsumpahiya pinaagihan halad nga aadaha altar, kinahanglan magtuman hiya. Pagkabutagod niyo, hain ni labaw ka-importante an labaw o an altar nga nag-uuray hanhalad. Saglit kung magsusumpain tao pinaagihan altar, nagsusumpa hiya pinaagi hini, ngan pinaagihan nga tanan nga halad nga ada hini nga altar. Ngan kung nagsusumpain tao pinaagihan templo, nagsusumpa hiya pinaagi ito, ngan pinaagihan Dios nga nag-uukoy dinhan templo. Ngan kung nagsusumpa in tao pinaagihan langit, nagsusumpa hiya pinaagihan tronohan Dios, ngan haiya nga nalingkod dida hini nga trono. Kabugtuan an Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Kung papilion kamo nga tipakadto kamo hinusa nga lugar, duduha nga dalan, ano sa tadong lang nga iton nga lugar, ano sa naman baliko nagbabarobaliko. Siyempre pipilion niyo tadong lang nga dalan, no? Iton pagin hipokrito nga sugad han paginsalingkapaw han mga Pariseo nga mga magturutan balaod o mga eskriba, sugad iton sunod hindalan nga baliko, no? Nga tipakadto daw kuno halangit, kung di balitaw diri tipakadto halangit kay an iragin tutuman nga relihiyon amo lugod ang pagulang-ulang han mga tao nga tipakadto halangit kay ano kay iragin mamaurog diri man an tinuod nga ginmamaurog han Dios, no? An iragin mamaurog an paghatag lahin tawo hin mabugat nga para sa anon. Sunggagunta mangingilkilhirahan kanan mga balo, mga intawon, mga nahisasalin nga mga bahandi, no? Sunggagunta nga nagahatag irahin mga parasanon, no? Mga requirement nagaampo irahin higlaba, kundi ini nga higlaba nga pagampo di naman kinikita di na ira kinapuhi. Makaharadlok pamatian nga maulot pamatian ini nga mga pulong ni Jesus kay diri lain ni ang mga Pariseo hadto nga mga panahon nga mga salingkapaw, kundi an Pariseo kabugtuan sugadan nakita ko nga warning hinusa nga patriot hadtuhan panahon han revolusyon na US nga nasring.
I have seen the enemy is us. Nakita ko ang kaaway, kita ang kaaway. Imbis nga tumanaw kita iton pagkahipokritohan mga Pariseo, tanawataan aton kalugaringon. Diri ba usahay gin mamaurog ta iton mga butang nga panggawas, diri iton mga butang nga dahit atong kasing-kasing, di ba usahay gin mamaurog ta mga butang nga tunanon ang pagtagosyahan tao, kayan pagtagosyahan Dios. Usahay ni nga pahinumdom aton ni Jesus nga kung nagsusunod kita hini nga dalan, hinunugan kita ang mga salingkapaw. Pulong pa man ni Pope Francis, iton usa nga pangilalaan hin tao nga hirayuhan Dios, amo an iya pagkasalingkapaw, an iya pagpaurog han baliko nga dalan, han relihiyon nga laing pagtinuman hin mga butang, dili lugod pagtuman ng kaburutan ng Dios, di daing paghigugma, haiya labahon nga tanan nga naid kasi tao, pinaaghin pagsirbi ngan pagpaid. Ginoo, tagigad kami hin lambrag basi anamon kinabuhi ang pagsunod ha imo, ikada namon han tinuod nga pagsunod han imo kaburuton, hin tinuod nga pagpakita han imo gugma, labi na gud han mga tao nga among ginpapasamwakan ha imo nga nan imo pulong. Pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.